জীবন চলে আপন গতিতেই, ব্যতিক্রম নয় কাশ্মীরও। তাই অস্ত্রবিরতিতে চিরবৈরী দুই দেশের সম্মতির খবর মেলা মাত্র ছন্দে ফেরার তোড়জোড় শুরু ভূস্বর্গে। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জেরে শনিবার সন্ধ্যায় অস্ত্রবিরতিতে সম্মতি দেয় দুই প্রতিবেশী দেশ। এরপরই সপ্তাহভর টানটান উত্তেজনা আর সংঘাতবিহীন রাত কাটান ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের কুপওয়ারা উরি সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দারা। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा मार्केट खुल रहा है, लेकिन इन 7 दिनों में जो हमारे इस इलाके का नुकसान हुआ है वो लामहदूद है। और रात को जो माहौल था वो नॉर्मली था, कोई इतना वो नहीं था। पहले तो बहुत मिसाइलें वगैरह आती थी, रात को कुछ इतना नहीं था। केसरिन शेकोर থেকে শিখরে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে রোববার থেকেই দোকানপাট খুলতে শুরু করে। বিরামহীন গোলাবর্ষণের ক্ষত সীমান্তের চাকঠি গ্রাম জুড়ে। ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করে কাজ শুরু করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে মনে হলেও সহিংসতা থেকে বাঁচতে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া অনেকেরই সংশয় ফেরা নিরাপদ হবে কিনা। अब कारोबार तो हम जरूर शुरू करेंगे, लेकिन इसको फिर दोबारा सेटल करते हुए हमें कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो हमारे लोग यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं दूसरे इलाकों में, उनको आते हुए कुछ देर भी लगेगी। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तक कोई बाकायदा सीज फायर के मायदे पर बाकायदा दस्खत होकर कुछ इसका लाएमल नहीं तय होता, उस वक्त तक मेरा ख्याल लोग वापस नहीं आएंगे। কাশ্মীর সীমান্তের দুপাশে গোলাবর্ষণ বন্ধে সম্মত হয়েছে দুই পরাশক্তি ঠিকই, কিন্তু সীমান্ত নিয়ে কয়েক দশকের পুরনো বিতর্কের রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া শান্তি টিকবে কতদিন তা নিয়ে সন্দিহান বাসিন্দারা। স্থানীয়রা বলছেন সাময়িক অস্ত্রবিরতি যথেষ্ট নয়। आलमी दुनिया से अपील करूंगा कि अगर वाकई आप अमन चाहते हो, आप दोनों मुल्कों को जो कि एटमी मुल्क हैं उनके दरमियान जंगबंदी चाहते हो, तो फिर कश्मीर का मसला फौरी हल करना होगा। सीजफायर तो कहते हैं कि अच्छी बात है, अगर मोदी सीधे तरीके से कश्मीर को आज़ाद कर देता है, छोड़ देता है, तो वो बेहतर चीज़ है। अगर जंग के बाद अगर वो कश्मीर खाली करे तो इस तरह उसकी भी आवाम महफूज रहेगी, और हमारे भी छोटे बच्चे बातचीत से ये फैसला करते तो ये सबसे बेहतर है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर अल्लाह ताला की मदद से हम खुद पूरी कश्मीरी कौम जहाद करेगी। পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ পর্যটককে নিহতের ঘটনায় সীমান্তে ২ সপ্তাহ গোলাগুলির পর গেল বুধবার সরাসরি যুদ্ধে জড়ায় ভারত ও পাকিস্তান। এরপর শনিবার আসে সাময়িক অস্ত্রবিরতির ঘোষণা। প্রায় ৩ দশকের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ৪ দিনের সহিংসতায় মিসাইল, ড্রোন ও বিমান হামলা চালিয়েছে দুই দেশ, প্রাণ গেছে অর্ধশতাধিক মানুষের। নুজহাত কামাল, এখন বিশ্ব।